Slap. What image do you see when I say Cambodia? Un sourire. ពន្លឺ ពន្លឺចែងចាំង Racine. Mes parents. Relentless, perseverance, unforgiving yet forgiving. ខ្ញុំគិតថាសិល្បៈគឺដើរតួនាទីសំខាន់មែនទែនជាពិសេសនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅក្នុងគេថាប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍនៅឡើយអញ្ចឹងបើនិយាយពីជំងឺអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តជំងឺផ្លូវចិត្តការយល់ដឹងជាច្រើនគឺយើងនៅមានកម្រិតនៅឡើយអញ្ចឹងសិល្បៈគឺជាដើរតួសំខាន់មែនទែនក្នុងការធំធាត់ឬក៏ធំដឹងក្តីរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាហ្មងហើយជាពិសេសគឺយុវជនដូចពួកខ្ញុំដែលខ្ញុំគិតថាយើងអត់អាចរស់ដោយអត់មានសិល្បៈបានទេ Le rôle de l'art dans la reconstruction de l'identité, c'est primordial. C'est comme des éléments pour que je puisse me construire en tant que personne et pouvoir créer une œuvre contemporaine. Tu vois, on crée rien à partir de rien. Donc c'est le fil conducteur à chaque fois. I think of the history and I tear up. But the tear is not like sadness or pity. My trauma, Cambodia's trauma, is interconnected. Every Cambodian is interconnected with Cambodia's trauma. From generation to generation to generation to generation. The ones that aren't even born in Cambodia is connected to Cambodia's trauma. Donc on est impacté indirectement par notre histoire, l'histoire de notre pays, l'histoire de notre famille, l'histoire de notre mère, père, grands-parents. La souffrance de notre peuple est transférée dans notre création. Les artistes ont un lien direct dans la reconstruction aussi d'une identité collective. La principale force motrice qui me pousse à créer est ការព្យាបាល Le temps. ជាប្រទេសរបស់ខ្ញុំ l'indignation. La passion. Being better. Un artiste pour moi c'est un révolutionnaire. Si on veut changer le monde, c'est à travers l'art. C'est comme un journaliste, mais un journaliste comme de l'émotion. Dans 10 ans, 20 ans, 100 ans, 1000 ans, tu revois ce que l'artiste a créé et c'est un témoignage du temps. Notre société n'est pas adaptée aux artistes. Des personnes qui sont artistes, c'est des personnes qui sont prêtes à mettre de côté d'une certaine manière leur confort pour donner vie à leurs idées. Et je pense qu'ils sont indispensables pour notre société. ក្នុងនាមអ្នកសិល្បករក៏ជាកីឡាករមួយរូបដែរសាររបស់បងគឺចង់បង្ហាញទៅដល់យុវជនយើងឲ្យគាត់ដឹងថាខ្លួនគាត់មិនមែនទូចមិនមែនមានតែប៉ុណ្្នេះទេ Quand j'ai commencé à peindre après mon cancer, c'était un processus très difficile. Pour produire, il fallait souffrir et en produisant, je souffrais. Mais avec le temps, j'ai réussi à peindre et à créer à travers la joie. Mon art permet de me comprendre et de comprendre le monde parce que tu vis la vie en fait. C'est comme ça que tu arrives à te comprendre ton identité. C'est juste tu vis ta vie et c'est pas abstrait. C'est genre c'est une expérience en soi. J'ai eu une démarche très personnelle dès que j'ai commencé à peindre ma famille. Pour pouvoir m'approprier ou en tout cas comprendre quelque chose, je vais souvent avoir recours du coup au processus artistique. Ma manière à moi de percevoir les choses, c'est en les filmant. L'art m'aide beaucoup du coup à appréhender les choses que je connais et aussi les choses que je connais pas et qui me ពី dépassent. ព្រោះមុនបងមានសិល្បៈនៅក្នុងខ្លួនបងអត់ដែរគិតថាខ្លួនឯងជាមនុស្សបានការនៅក្នុងជាតិឬក៏នៅក្នុងប្រទេសជាតិឬក៏អីបងគិតថាខ្លួនឯងជាមនុស្ស useless ឬក៏ចោលមកស៊ីអីចឹងវាបង្រៀនបងឲ្យចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហើយគិតថាខ្លួនឯងជាមនុស្សសំខាន់បងចង់ផ្លាស់ប្ដូរគំនិតនារីនិងស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយបងចង់ធ្វើជាគំរូឲ្យគាត់ដឹងថាស្ត្រីនៅស្រុកយើងធ្វើអីបានច្រើនជាងការងារនៅផ្ទះ Je fais de l'art surréaliste, donc en fait quand je peins, quand je crée, c'est très inconscient, spontané. Et donc j'utilise mes peintures comme une analyse. Donc j'apprends constamment sur moi-même et donc sur mon identité. ខ្ញុំគិតថា មូលហេតុធំដែលធ្វើឲ្យសិល្បៈខ្ញុំចេញមកហ្នឹងគឺភាពជឿចាប់ Still in ខៅដំណើរនៃការព្យាបាលរបួសរបស់ខ្ញុំសិល្បៈគឺជួយឲ្យខ្ញុំយល់ខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងភាពថាសេរីភាពសម្រាប់ខ្ញុំសិល្បៈគឺជាការព្យាបាលហើយគឺជាការរស់នៅ When I say identity, you say unique Évolutive. រឿង complexité. Quand je te dis identité, tu me dis L'infini. I say I have no freaking idea. En tant qu'artiste, il y a un objectif personnel, c'est le processus de guérison, d'extérioriser ce qu'on a en nous. C'est notre vérité, en fait. សិល្បៈគឺជាកន្លែងមួយដែលឲ្យយើងបញ្ចេញអារម្មណ៍ឲ្យយើងរកនៅគេថាសិទ្ធិស្មើគ្នាខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាជំនាញរបស់ខ្ញុំគឺបានបង្កើតកន្លែងមួយដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់មានអារម្មណ៍ថាសុវត្ថិភាពព្យាបាលនៅស្នាមរបួសដែលគាត់អោបទប់ដោយសារតែយើងអត់សូវបាននិយាយគ្នាពីអារម្មណ៍ឯនៅនេះគឺយើងអត់សូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនឬក៏គ្នាយើងនិយាយបង្ហាញអារម្មណ៍ច្រើនទេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបទចម្រៀងខ្ញុំធ្វើឲ្យពួកគាត់មានអារម្មណ៍ថាអត់ឯកា
Bah, quand je crée, je pense pas à qu'est-ce que je vais transmettre parce que quelque chose m'est déjà transmis. Donc j'essaie juste de comprendre déjà ce qui m'est transmis. Il y a un attachement et détachement envers ta pensée parce que t'es dans l'action. Ce que j'essaie de transmettre à travers ça, du coup, c'est quelque chose d'honnête, en tout cas qui me parle. Et au-delà de me parler à moi, j'essaie de parler au moi plus jeune. C'est-à-dire, quand je fais un film, je me dis, est-ce que le petit Mathieu de 10 ans se retrouve là-dedans? I want to evolve myself and this power that's around us, this energy, this unlimited thing, how do I connect with it? Get on that higher frequency. Et donc en fait, l'art pour moi est un outil avant tout, personnel, mais surtout aussi civilisationnel, politique. On a un rôle essentiel de rassembler les gens. Et souvent, la réponse, elle vient après. Et c'est peut-être, des fois, c'est pas à l'artiste de la donner, tu vois. On est un peu l'outil de l'outil. ជាពិសេសនៅពេលដែលបងក្រងកៅអៅបកតាណាបងមានអារម្មណ៍ថាដូចមាន ancestor បុព្វបុរសយើងនៅក្នុងខ្លួនបងអញ្ចឹងបងចូលទៅក្នុងការប្រយុទ្ធក៏ដូចគ្នាគឺដូចជាមានគ្រូមកប្រាប់ថាអូខេធ្វើទៅតំណាងប្រទេសកម្ពុជា Ok, je suis Un électron libre. អ្នកប្រយុទ្ធ Un humain. la somme de toutes les expériences vécues passées. A bad bitch. Not always a good friend, not always a good brother, not always a good father, not always a good husband, not always a good son. But I'm trying. Broken curses written in verses to burst life from scattered fragments. Memories of love I once thought I imagined before sadness turned to rage and all of its anger. Pre-trauma war distorted and what was the course of action? Gaining traction till the tracks collapsed, turned tragic. Now I'm spinning magic like Rumpelstiltskin. Grew a thicker skin and started searching from within. Folded and molded a cocoon only to bloom to find my season. Monsoon weather scented, I feel tethered to believe it. I'm a weather through any storm that comes breathing. Upon my doors, along my shores, let your birds be washed apart. Feeling lighter with every step as I walk along. Mm-hmm.